Stand back from the train doors. 下一站南昌，乘客可以轉乘屯馬線，左邊嘅車門將會打開。下一站南昌，乘客可以換乘屯馬線，左邊的車門將會打開。Next station, Nanchang. Interchange station for the Tunma line. Doors will open on the left. 老婆，你影相。你影俾主哥睇，你話你搭咩車？請問客人落車門，前面可合護門。Please stand back from the train doors. 呢個唔錯，有啲好錯。呢個咩窗啊？K 窗。下一站麗景，乘客可以轉乘荃灣線。下一站荔景，乘客可以換乘荃灣線。Next station, Lai King. Interchange station for the Chuen Wan line. 得啦，我睇唔到。恭喜你，你終於坐到呢班車啦。好舒服啊，冇咁坐啊。即係你屋企買嗰架嚟㗎？唔係啊，你屋企嗰架唔係 K 窗啊？唔係 K 窗啊？A 窗啊？A 窗同埋 Q 窗同埋 K 窗有咩分別？係。影相。你錄影啦，撳手啦，撳手。你介紹下㗎，有冇錄影啊？你唔會嗰啲嗰個去巴士嘅人。
士买嘅咧，講住上機去巴士嗰啲啊，你揾到呢啲啊？喂，師傅到啦，師傅，嚟邊？喂，嚟邊嘅？请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 请勿靠近车門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站青衣，乘客可以轉乘機場快線。下一站青衣，乘客可以換乘機場快線。Next station 青衣，interchange station for the Airport Express. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 新
下一站欣澳，乘客可以轉乘迪士尼線。下一站新澳，乘客可以换乘迪士尼线。Next station, Sunny Bay. Interchange station for the Disneyland Resort line. 欣澳，乘客可以轉乘迪士尼線，左邊嘅車門將會打開。新澳，乘客可以换乘迪士尼线，左边的车门将会打开。Sunny Bay, interchange station for the Disneyland Resort line. Doors will open on the left.